पश्चिम बंगाल सेकेंडरी एग्जाम के बीच में आफत। सुंदावन के संदेश खली में कंक्रीट का पुल गिर गया। सेकेंडरी एग्जाम के बीच में संदेश खाली में भयानक आफत आ गई। संदेश खाली ब्लॉक नंबर 1 के ढकनामारी इलाके में विद्याधरी नदी पर बना एक पुराना कंक्रीट का पुल अचानक गिर गया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि यह हादसा पूर्णिमा से भरे कोटल के भारी पानी के प्रेशर के कारण हुआ। ये कंक्रीट का पुल लंबे समय से बयारमारी पंचायत और हाटगांची पंचायत इलाके के लोगों के आने जाने का मुख्य जरिया रहा। करीब 100 फीट लंबे इस पुल से हर दिन सैकड़ों लोग स्कूल, बाजार और काम पर आते जाते थे। पुल के गिरने से कुछ देर के लिए आम जनजीवन ठप हो गया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उस समय के लेफ्ट शासन के दौरान बने इस पुल पर पिछले कुछ सालों से कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ। प्रशासन की ओर से बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद कोई पक्का कदम नहीं उठाया गया। निवासियों का दावा है कि लंबे समय से अनदेखी और कमजोर स्ट्रक्चर के कारण ये पुल आखिरकार गिर गया। पुल टूटने से दोनों पंचायतें पूरी तरह अलग थलग पड़ गईं। इमरजेंसी सर्विस से लेकर रोजाना के जरूरी ट्रांसपोर्टेशन तक सब बुरी तरह से रुका हुआ है। बीमार मरीजों, बुजुर्गों और रोजाना आने जाने वाले को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी चिंता सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के भविष्य की है। सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम कल हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स के पास स्कूल जाने के लिए इन पुल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन डर और चिंता में अपना दिन बिता रहे हैं। घटना की खबर मिलने के बाद तुरंत दूसरे उपाय करने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों ने स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए एक टेम्परेरी पुल या नाव बनाने की मांग की है। डर है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना जिला से सोनाली ठिकादार की रिपोर्ट। ভিডিও এবং ডিএম সাহেব বা এসডিও ম্যাডামকে আমরা বারবার বলেছিলাম যে দীর্ঘদিনের একটা পুরানো ব্রিজ, আমরা সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। আমাদের এসডিও ম্যাডাম দায়িত্ব নিয়েছে, যেহেতু সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা দুদিন বাকি আছে, আজকে শবে বরাতের জন্য ছুটি। কাল থেকে এই ব্রিজটা যাতে দ্রুত হয়, ভিডিওর সাথে একটু আগে কথা বললাম এবং আমরা সবাই চিন্তিত যে কালকের মধ্যে যদি এটা মেরামত না হয় আগামী দিন স্টুডেন্টদের যে দুর্ভোগ, এই দুর্ভোগটা আমাদের সবাইকে বইতে হবে। আশা রাখছি এসডিও ম্যাডাম আমাদের কথা দিয়েছে এই ব্রিজটা কালকের মধ্যে সমাপ্ত হবে এবং আমরা যদি কোনো অনিবার্য কারণে না হয়, আমরা ছাত্রছাত্রী কীভাবে যাবে না যাবে আমরা দলীয়ভাবে তার পরিষেবা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর আছি। ঠিক আছে, ভিডিওকে বললাম কীভাবে করা যাবে তাই বল, কেটে একদম বন্ধ কর। বয়ারমারির মধ্যে একটু বাম আমলে একটা সেতু ছিল, সেটা দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থা এবং আমরা এটা ডিপিআর করছি ইতিমধ্যে সুন্দরবন দপ্তর এবং ডিএম এর সহযোগিতায়। এটা যেহেতু নতুন রাস্তা হয়েছে, রাস্তার সঙ্গে ব্রিজটা ধরা আছে এবং এই ব্রিজটা আমরা ইতিমধ্যে ডিপিআর হয়েছে এবং প্রশাসনিকভাবে ফাইন্যান্সে গেছে ফাইল, ফলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যেত ব্রিজটা। কিন্তু তার মাঝখানে আজকের এখানে হঠাৎ করে জলের চাপ ছিল, একটু সুইচ গেটের থেকে জল ঢোকার পরে ব্রিজটা ভেঙে পড়ে। আমি আশ্বস্ত করছি যে আগামী কাল থেকে এখানে অস্থায়ী কিছু যাতায়াতের ব্যবস্থা হবে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলে খুব তাড়াতাড়ি যাতে ব্রিজটা হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যে ডিএম, বিডিও, এসডিও সাহেব যারা প্রশাসনিক আছেন তাদেরকে আমরা জানিয়েছি বিষয়টা। কাল থেকে আমরা আশা করছি কাল থেকে আমরা অস্থায়ীভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারবো এবং আমার মনে হয় যে খুব মাস 2-3 মধ্যে নতুন ব্রিজ আমরা উপহার দিতে পারবো মানুষকে।